ako si Richard Gomez TV. Mga guys, karon nagbuhat na pod ko og 2.0. Kay unsay purpose mga guys? Daghan kayong mga pangutana sa Richard Gomez TV nga wala matubag. Ikaduha mga guys, nanay mga kakulian ang Richard Gomez TV, no? Dili sab kumingon nga i-unfollow ang Richard Gomez TV, kundi tan-aw mo karon sa akong bag-o nga content. Mga guys, bag-o nga content apan herbal gyapon mga guys. Ang tulo kapalwa sa kamunggay mga guys, no? Tulo kapalwa sa kabunggay, pahibalo sa tanang mga inahan, no? Samtang ang inyong mga puya pakaayo, no? Kaya ang mga puya pakaayo mga guys, kuan kay na sila og mga panit, no? Kinahanglan mga guys, no? Nga mga puya magmanya, maglimbag-limbag kay gibutdan og tiyan, pagpikpik nimo mga guys nga hubgob, gibutdan ang tiyan. Ihawb siya sa kalayo gamay mga guys, then imo siyang kumut-kumuton og maayo, no? No need to put any oil mga guys, no? Mga oil, mga ipakasent unsa di ay na mga guys. Ang iyang duga mintras nga kuan mabugnaw-bugnaw na siya o muduga na siya maayo, ihaplas nimo sa kuto-kuto sa usa ka bata nga puya o dagko na. Dahon sa kamunggay, pina kada best nga tambal sa mga bata nga gipangbuton. Kini si Richard Gomez, like, follow, and share.